अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमिताभ अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी तज्ज़ियों के हवाले से कुछ न कुछ गुफ्तगू करता रहता हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, पिछले 24 घंटों के अंदर जो सियासी रस्साकशी चल रही है, जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी इस व्लॉग के अंदर। अच्छा, जो पिछले 24 घंटों के अंदर एक बड़ी अहम खबर थी कि गवर्नमेंट जो है वो उस्मान पार्क का एक ऑपरेशन करने जा रही है, और कल जुमा के बाद गवर्नमेंट की एक टीम पुलिस के साथ खान साहब की रिहाइश का उस्मान पार्क में तशरीफ़ भी ला गई, और फिर वहाँ पे जो खान साहब की लीगल टीम थी उनके साथ उन्होंने चाय पानी की और उसके बाद वो वापस आ गए। तमाम जब वो वापस हुए तो उसके बाद मीडिया के लोगों ने जब वो खान साहब की लीगल टीम से पूछा और पुलिस से पूछा कि क्या उन्होंने दहशतगर्द पकड़े हैं, तो वाज़ेह है इससे पहले हुकूमती जो थी हुकूमती ज़राए थे उनकी तरफ से 6 से 8 दहशतगर्द पकड़ने की इत्तलाहात थी, जो कि एक टीवी टॉक शो के दौरान आमिर मीर साहब जो निगरान वज़ीर इत्तलाआत हैं पंजाब के, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग थे जो पकड़े गए, जो कुछ किसी कोई साइकिल वाले के हुलिये साइकिल पर कोई दूध वाला बन के जा रहा था और कुछ किसी और गेटअप में था, लेकिन कुछ इस तरह के लोग थे जो उन्होंने पकड़े हैं। और जब ये हुकूमती टीम वापस आई, तो जो हुकूमती टीम पुलिस के लोग थे उनसे जब सहाफ़ियों ने सवालात किए कि आपको कोई ऐसे लोग मिले हैं, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। ताहम जो वहाँ पर खान साहब की लीगल टीम थी, जो उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे इफ्तिखार गुमन, उन्होंने ये बयान ज़रूर दिया कि पुलिस जिस मकसद के लिए आई थी उन्होंने वो चेक कर लिया है, लेकिन उनको कोई भी ऐसे अनासर नहीं मिले या ऐसे दहशतगर्द नहीं मिले कि जो वो क्लेम कर रहे थे कि जियो फेंसिंग के थ्रू उन्होंने यहाँ पर उनकी मौजूदगी का इम्कान ज़ाहिर किया था। तमाम जब बाद में हुकूमत से मुख्तलिफ जब मीडिया टॉक के दौरान हुकूमत के बयानात सामने आए, उसमें इन्होंने कहा कि उनका मकसद ही ये ऑपरेशन करना फ़िलहाल नहीं था। वो ये चाह रहे थे कि वो खान साहब के साथ या उनकी लीगल टीम के साथ मशावरत कर लें और टीओआर्स तय कर लें, और उसके बाद उन्होंने जाके ऑपरेशन करना है। जिस बात का साफ मतलब था कि अभी खान साहब का वो जो ज़मा पार्क ऑपरेशन वाला मामला है वो भी पेंडिंग है, उस पर डेडलॉक बन गया है, कोई भी मामला हल नहीं हुआ। रात को एक टॉक शो था जिसमें शहजाद साफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया आमिर मीर साहब से, निगरान वज़ीर इत्तलाआत से, कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया तो फिर आप वहाँ पर किस लिए गए थे? तो उन्होंने कहा हम सिर्फ़ टीओआरस तय करने गए थे। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का इंतशार पैदा हो या इश्तियाल पैदा हो या कोई इस तरह की नौबत आए कि वहाँ पर जैसे कि गोली चलाने तक की नौबत आए। हम मामलात को अफ़वाह व तफ़हीम के साथ हल करना चाहते हैं। इसलिए खान साहब की जो टीम थी या खान साहब थे उनके साथ हमारी टीम गई थी टीओआरस तय करने कि हम 400 के करीब जो पुलिस के लोग हैं उनको लेकर जाना है ज़मान पार्क में और हमने ऑपरेशन मुकम्मल करना है। जबकि वो इस बात पर बज़िद हैं कि 4 लोग हैं, पुलिस के लिए हैं और कुछ मीडिया के लोग और कुछ हमारे लोग भी होंगे, तो उनके साथ मिल के ज़मा पार्क का जो एरिया जो आपको लगता है जहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं उसको ऑपरेशन कर लें, और अगर आपको कोई शरपसंद मिलते हैं तो बेशक आप पकड़ सकते हैं या हमें बताएं, या जो भी मामलात हैं वो उसके बाद आप करें। लेकिन 400 बंदों का वो अलाउ नहीं कर रहे, जिस पर डेडलॉक बन गया है। जबकि पंजाब गवर्नमेंट इस बात पर अभी भी जोर दे रही है कि उन्होंने 400 लोगों के साथ ही, पुलिस के लोगों के साथ ही ऑपरेशन करना है। अच्छा, अब जो इसी टॉक शो के दौरान जो आमिर मीर साहब ने कुछ इंकशाफात किए कि उनसे जब साफ़ी ने सवाल किया कि वो कौन लोग हैं जिनका आप नाम नहीं दे रहे, क्योंकि खान साहब भी बार बार कह रहे हैं कि आप हमें लिस्टें फराम करें और नाम दें। तो उस दौरान आमिर मीर साहब ने कहा कि जी कोई 2200 के करीब लोग हैं जो मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस हैं, और उनमें से कुछ खान साहब के करीबी लोग भी हैं। जब उनसे पूछा गया कि खान साहब के करीबी लोग कौन से हैं, तो जो उन्होंने नाम लिए वो उनमें हमाद अज़हर साहब, खान साहब के भांजे एहसान न्याज़ी साहब और ज़ुबैर न्याज़ी साहब और आज़म स्वाति के नाम शामिल थे। उनका कहना था कि ये लोग डायरेक्ट दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और ये इंतहाई मतलूब लोग हैं इस वक्त गवर्नमेंट को। तो वो यहाँ पे छुपे हुए थे और अभी वो फरार हो गए हैं या अभी नहीं मिले, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी खान साहब की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन करना चाहती है। ताहम रात गए, फिर कुछ हद तक मुज़ाकरात हो गए और गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो तजावज़ात हैं वो अगर ज़मान पार्क के हदूद से हटाई जाती हैं तो फिर कुछ नरमी इख्तियार की जा सकती है। जिसके जवाब में जो ज़मान पार्क इंतज़ामिया थी उनका हुकूमत को मैसेज गया कि आप केरेन भिजवा दें, हम इन जो तजावज़ात हैं उनको हटा देते हैं। बहरहाल अभी तो लग रहा है कि गवर्नमेंट भी बिल्कुल बैकफुट पे नहीं गई, वो कुछ हद तक खान साहब पर दबाव कायम किए हुए हैं, और खान साहब भी चलें ये है कि कुछ बयानात में नरमी ज़रूर दिखा रहे हैं। कल उन्होंने किसी हद तक मजम्मत भी कर दी जो 9 मई के वाक़यात हुए। जब साफ़ी ने उनसे पूछा कि आप इन वाक़यात की खुलकर मजम्मत क्यों नहीं करते, तो उन्होंने आगे से खुलकर कहा कि कौन है जो इसकी मजम्मत नहीं करेगा। ताहम उन्होंने ये फिर भी नहीं कहा कि मैं इन वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, जिस पर अभी भी जो मीडिया के कुछ हल्के हैं वो एतराज़ उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो कह देने में हर्ज नहीं, लेकिन शायद खान साहब इसलिए नहीं कहना चाहते कि खान साहब के ज़हन में ये खौफ अभी भी है कि क्या पता हालात फिर से ऐसे पैदा हो जाएँ। तो अगर उन्होंने इस तरह के बयानात दिए और मजम्मत कर दी तो कल फिर उनकी खातिर रोडों पे कौन निकलेगा? क्योंकि सियासी लीडर तो वो बयानात कभी भी नहीं देते जो उनके हक में नहीं होते या जो उनकी कुर्सी के लिए राह हमवार नहीं कर सकते।
تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی کہ زمان پارک میں کل کیا ہوتا رہا اور کتنے دہشت گرد پکڑے گئے اور کیسے کیسے پکڑے گئے۔ حکومت کا تو بیان یہ ہے کہ جو 5-6 دہشت گرد انہوں نے ایک دفعہ پکڑے، 8 دوسری دفعہ پکڑے، وہ کچھ کوئی سائیکل والے کے حلیے میں تھا، ایک سائیکل پہ جا رہا تھا، دودھ والے کے گیٹ اپ میں تھا، کوئی شاید کسی موچی کے گیٹ اپ میں تھا، کوئی کسی پھیری والے کے گیٹ اپ میں تھا، کچھ اس طرح کی جو ان کے الفاظ تھے جس سے مطلب سمجھ آیا۔ تو انہوں نے وہ جو 14 کی، ایک دفعہ 8 اور ایک دفعہ 6 کے قریب دہشت گرد پڑے، تو انہوں نے 14 دہشت گرد پکڑ لیے ہیں اور وہ حکومتی تحویل میں ہیں۔ دوسری سب سے جو اہم بات ہے، حکومتی حلقوں میں جو زلمے خلیل زاد ہیں، جو سابقہ جو خارجی امور تھے، جو امریکن مندوب بھی تھے امریکہ کی طرف سے، جو افغان اور امریکہ کے صورتحال تھی اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے جو افغانستان میں امریکہ کی طرف سے ان کے نمائندے تھے، زلمے خلیل صاحب، ان کی کچھ ٹویٹس آ رہی ہیں اور انہوں نے ایک خط بھی گورنمنٹ کو لکھا ہے۔ تو اس پر ہماری گورنمنٹ جو ہے اس وقت کی وہ، اور کچھ صحافی، کچھ میڈیا حلقے بھی بڑے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور کھل کر وہ زلمے خلیل زاد کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زلمے خلیل زاد ایک لابنگ ایجنٹ ہے، جس کی اپنی ایک لابنگ ایجنسی ہے اور وہ امریکہ میں بیٹھ کر لابنگ کرتا ہے۔ اس سے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ ان کے خاص لوگوں میں شامل تھا اور وہ وہاں سے اچھے خاصے پیسے چھاپ رہا تھا، لیکن اب چونکہ جو بائیڈن انتظامیہ آ گئی، انہوں نے ان کو کک آؤٹ کر دیا ہے، تو اب ان کے پاس ظاہر ہے کوئی ذریعہ معاش تو ہے نہیں، تو جو ان کی لابنگ ایجنسی ہے، جس طرح کی کچھ اور لابنگ ایجنسیز بھی ہیں جو ایشیائی ممالک جیسے بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کے لیے لابنگ کرتی ہیں امریکہ میں، تو اس طرح کی ایک لابنگ ایجنسی ہے۔ جب خان صاحب سے کوئی پچھلے جب ان کی گورنمنٹ گزری، اس کے بعد زلمے خلیل صاحب پاکستان بھی آئے تھے، انہوں نے خان صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، تو اس کے بعد سے ان کا رویہ چینج ہو چکا ہے، اور جو کچھ امریکن کانگریس کے لوگ ہیں تو وہ کھل کر خان صاحب کی وہاں پر حمایت بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری پارلیمنٹ کو اور وزیر اعظم کو خط بھی لکھے ہیں کہ خان صاحب پر ضرورت سے زیادہ سختی نہ کی جائے، غیر انسانی سلوک پاکستان میں بند کیا جائے اور کچھ اس طرح کے معاملات۔ تو اس بات پر کچھ حکومتی حلقوں میں بڑی برہمی کا اظہار کیا گیا کہ زلمے خلیل زاد کون ہوتے ہیں جن کو اپنا ملک افغانستان تسلیم نہیں کرتا، جو ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں، یا ان کے ملک کے اپنے حالات دیکھ لیں، ان کو اپنے ملک کا تو پتہ نہیں ہے، اور وہ آ کے ہمارے داخلی معاملات پہ کیوں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں اور ہم ان کو حل کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ کچھ زلمے خلیل زاد کے بارے میں تھا کہ جو ان دنوں وہ ٹویٹس داغ دیتے ہیں یا جو خان صاحب کی حمایت میں جو بیانات دیتے رہتے ہیں، ان پر بظاہر ہماری گورنمنٹ خوش نظر نہیں آ رہی۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ زلمے خلیل زاد جیسے لوگوں کو ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اچھا، میں ایک اور بڑی اہم جو میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ میں رات کو ایک رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، شری رحمان صاحبہ، وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اس میں وہ بڑی ایک اس بات پہ وہ توجہ دلا رہی تھی کہ جب جی پیپلز پارٹی کا دور ہوتا ہے، وہ آئین اور قانون کی عملداری کرنے والی بڑی جماعت ہے۔ انہوں نے کبھی بھی آئین کے خلاف یا قانون کے خلاف کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، یا ان کا کوئی ایسا فعل نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو اب پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں، خان صاحب نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ جب وزیر اعظم اگر وہ نہیں بن رہے یا عوام ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ تسلیم نہیں کر رہی، تو وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو اور اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی تاریخ تو بڑی اچھی ہے اور کسی پارٹی نے آج تک ایسا نہیں کیا، جبکہ میں اس کے کچھ برعکس سوچتا ہوں۔ میری جہاں تک میں نے پاکستان کی سیاست کو دیکھا ہے، تو پاکستان کی سیاست اگر 1971 میں دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو معاملات چل رہے تھے، اس میں شیخ مجیب الرحمان ایک واضح سیاسی الیکشن کے دوران واضح اکثریت دنیا بھر کا میڈیا کہتا ہے، اب کسی بھی انڈیپینڈنٹ سورس سے چیک کر لیں تو وہ جیت چکے تھے۔ تو اصولاً اور آئینی طریقہ کار تو یہی ہوتا کہ گورنمنٹ ان کو ملنی چاہیے تھی، لیکن بھٹو صاحب اپنی انا پہ اڑ گئے۔ صاف بات ہے، وہ بھی آئین کے خلاف ہی پھر اڑے۔ یہ الگ بات ہے، بعد میں انہوں نے 1973 کا آئین جو پیش ہوا، اس میں بڑا ان کا کردار تھا، پاکستان کو ایٹمی پروگرام میں کامیاب بنانے میں ان کی اولین کردار تھا، لیکن یہ کام ان کا غلط ہوا اور اس غلطی کی وجہ سے پاکستان کا ایک حصہ پاکستان سے الگ ہو گیا بنگلہ دیش کی صورت میں۔ تو یہ ان کی اس ٹائم کی ہٹ درمی اور ضد ہی تھی، لیکن بھٹو صاحب ان چند ایک رہنماؤں میں سے پاکستان میں جو گزرے ہیں تھے، جن کے ساتھ لوگ تھے، جن کے ساتھ جیسے آج خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ تھے۔ تو جب لوگ ہوتے ہیں تو سیاستدانوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے، تو پھر جب عوام ساتھ ہوتی ہے تو پھر ضد بھی آ جاتی ہے اور انا بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر کسی حد تک سیاستدان کچھ چیزیں جو اپنے لوگوں کو پرووک کرنے کے لیے جو نہیں ہونی چاہیے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم بھٹو صاحب نے بھی یہ غلطیاں تو کی تھی، تو اس لیے یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ ہم وہ جماعت ہیں، کیونکہ بھٹو صاحب کے بعد تو
हाँ, बेनज़ीर के रूप में एक उनको लीडर मिली थी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा लीडर मिला नहीं को जिसके पीछे अवाम यूँ खड़ी हो जाए, जैसे भुट्टो के साथ खड़ी रही पीपल्स पार्टी में, या बेनज़ीर के साथ भी खड़ी रही। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के बाद उनको कोई ऐसा लीडर, अब खान है जो ज़रदारी साहब हैं, उनके साथ तो लोग उस तरह लोग जानते हैं वो कौन है, और उनके साथ उस तरह खड़े भी नहीं होते। ठीक इसी तरह जो अभी ये है बिलावल साहब हैं, तो लोग उनको भी एक रवायती सियासतदान समझते हैं, कोई लीडर की उस तरह की क्वालिटी तो उनमें नहीं है, लोग उनके साथ खड़े होंगे। अब मियाँ साहब की तरफ आएँ तो मियाँ साहब के शुरू के दौर में ये बड़े पॉपुलर लीडर थे, और जब इनकी पॉपुलैरिटी का लेवल हाई था तो इन्होंने भी कोई जो है कोई रियायत नहीं बख्शी। ये भी अपनी मर्जी से, जैसे आप इनकी तारीख देख लें, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, जो कहते हैं हमने गमला तक नहीं तोड़ा। और मजहबी जमातों के मामला तो पाकिस्तान में सब जानते ही रहते हैं कि वो भी जब उनके पास, तो चूंकि मजहबी जमातों के पास एक हद तक ताकत तो कहीं ना कहीं रहती ही है, तो वो भी अपनी ताकत का इजहार करते रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों का ये कह देना कि उन्होंने आइन की अमलदारी और पासदारी की और उन्होंने कभी अना की खातर मुल्क को भेंट नहीं चढ़ाया, तो ये गलत होगा। तकरीबन जिसके पास भी ताकत आती है और अवाम का थोड़ा सा जो सपोर्ट मिल जाती है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा पागल तो हो ही जाता है। तो मेरे ख्याल से खान साहब भी जो पाकिस्तान में होता रहा है उसी तारीख का हिस्सा हैं, वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा। इनको भी खास ये इल्ज़ाम ठहराना ये गलत होगा। ताहम ये कह सकते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। सियासतदानों को मुल्क का पहले सोचना चाहिए और अपनी कुर्सी का बाद में सोचना चाहिए, ये गलत बात है। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का व्लॉग, मुख्तसर सा व्लॉग था। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरी राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो मुझे कमेंट में आगाह ज़रूर करें, अगर इख्तलाफ़ करते हैं तब भी आगाह करें। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।